हाथी था उसको दफन किया गया। ये देखे ना कदम मुबारक नीचे हाथी के बने हुए हैं। ये मिस्त्री जब बना रहा तो उससे ये बन गया। तो यहाँ पे हाथी को दफन किया होता है, आप इसके ऊपर ना लेटे। ये टक टक के बोलता है, इंशाल्लाह इसको भी आप पानी पिलाएंगे। ये रोडू सुल्तान से आया है, तो इनका भी अकीदा है, ये भी मानते हैं, हमारा भी अकीदा है। इंशाल्लाह ये भी जल्द सेहत याब हो जाएगा। मुझे जो हैरत अंगेज जो इंकशाफ नजर आया वो ये था कि दरबार हाथीवान के अंदर मिजार के आगे हाथी दफन था। वो हाथी जिस पर सरकार जो है वो सवारी करते थे और उसके ऊपर एक अलम नस्ब था। दरबार हाथीवान के मुरीदैन का अकीदा है कि अगर आप सच्चे दिल से दरबार हाथीवान पर आते हैं, आप सुन नहीं सकते, आप सही से बोल नहीं सकते, ख्वाह आपकी कोई भी मुश्किल हो, दरबार हाथीवान पर आए, यहाँ का पानी पिए और आपकी तमाम तर जो मुश्किलात हैं वो हल हो जाएंगी। ये दरबार हाथीवान, अक्सर लोग जो है वो इस नाम से वाकिफ तो हैं, लेकिन कुछ हैरान हो जाते हैं कि दरबार का नाम ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे हाथी को दफन किया होता है, आप इसके ऊपर ना लेटे। इसके ऊपर नहीं, इस तरफ, इस तरफ, हाँ साइड पे थे, उसके ऊपर नहीं था मैं। इसके ऊपर ये इनके मौजूदात हैं मक्के में। फिर मुझे एक मेरी मुश्किल हो गई थी। मैं अबू धाबी में काम करता था, तो मुझे कोई परेशानी यानी मौत मेरी एक किस्म की आ गई थी। तो मेरी जो गुड्डी थी वो बिल्कुल डूब गई नीचे। वो जो धागा था, वो जो डोर मेरे हाथ में थी, तो मैंने बोला मेरी गुड्डी तो बिल्कुल डूब गई नीचे। उसको मैं खींचता खींचता जब मैं यहाँ आया तो सैयद सजदे में पड़े हुए थे, सजदे में पड़े हुए थे, यानी मेरी हयाती खत्म हो गई थी। सजदे में पड़े हुए थे, तो मैं जब आया हूँ तो मुझे बोले आ गया तू? मैं कहा हाँ जी मैं आ गया हूँ। तो मुझे इन्होंने यानी अल्लाह की बारगाह में सर रखा, इन्होंने मुझे जो नई जिंदगी नई हयाती दी, क्योंकि मैं इनका मुरीद हूँ, मेरे मुर्शद हैं, तो मेरी मदद करते हैं। बेशुमार मौजूदात हैं इनके, बेशुमार। ये तो मेरे बिल्कुल बीते हुए हैं ना, जो मैंने आपको बताया। अभी मुझे मुझे वो याद है, आप बीती, आप मुझे याद आया तो मेरा फर्ज था आपको बताना। नाज़रीन ग्रामी, ये वो जगह है यहाँ पे वो मुरीदन बता रहे थे कि यहाँ पे जो हाथी है, जिस वजह से ये दरबार मशहूर है, हाथीवान दरबार हाथीवान जंग सिटी के अंदर मौजूद है। और इस जगह पे जो हाथी था उसको दफन किया गया। ये ऊपर आप देख सकते हैं, कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि हाथी का जो टैटू है, तस्वीर है, वो भी ऊपर बनाई गई है। तो अक्सर लोग जो होते हैं उनको नहीं पता होता कि बस हाथीवान के नाम से मशहूर है, हाथीवान के नाम से। बाकी करामात भी इस दरबार की बहुत ज़्यादा हैं, इस वलीउल्लाह की। सुनने में आया कि लोग बड़ी दूर दराज से आते हैं और यहाँ से फैज़ जो है वो लेके जाते हैं, शर्फ जो है वो हासिल करते हैं। गूंगे बहरे जितने भी हर तरह की जो बीमारी होती हैं उसमें मुब्तला होते हैं, वो यहाँ से शिफा याब होते जाते हैं। जिस अलम की आप बात कर रहे थे, ये इनके अमर से ये नष्ट हुआ, तो ये मैंने फिर यहाँ पर नष्ट किया है। तो ये अल्लाह ने यहाँ पर, यहाँ मुरादें पूरी होती हैं, यहाँ सब कुछ होता है। फिर यहाँ पर मजालस होती है 27 रजब की, अदलदारी होती है, मातमदारी होती है, हर मसलक के लोग आते हैं, सारे मिलजुल के आके तावन कोऑपरेट करते हैं इसके अंदर। तो ये भी तकरीबन 2002 से ये लगा हुआ है, ये वाला अलम। जंग ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं। बिल्कुल पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते आप हाथी के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पे डिजाइन जो है हाथी का बना हुआ है, ये वही जगह है। हैं। हाँ ये वही जगह है। ये देखे ना कदम मुबारक नीचे हाथी के बने हुए हैं। ये मिस्त्री जब बना रहा तो उससे ये बन गया, जब इसको नष्ट किया गया तो ये आप बीती हो गई, उसने बनाना नहीं था, खुद ब खुद बन गया। खुद बन गया। क्योंकि सरकार आप खुद हाथी के ऊपर बैठते थे, तो ये पंचतन पाक का आलम है, तो इसको गाजीबाद का आलम है, तो इसको अपने सर पे ही रखना था ना। हाथी के ऊपर बैठते थे, तो वही इन्होंने निशानी दी है अपनी, इसकी मंजूरी और इसकी निशानी वही दी है। तो यहाँ पे लोगों की कई मुरादें पूरी होती हैं, मनतें पूरी होती हैं, तो लोग आते हैं। कैसे हैं भाई? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाए। अल्लाह का करम। कहाँ से आए? बबराने मल्ले से। मतलब कितने अरसे से आ रहे हैं? हमें तकरीबन, एक और हमारा पहले बच्चा था, वो भी थोड़ा थोड़ा अटक अटक के बोलता था, उसको पानी पिलवाया है। शुक्र है अल्लाह का, बड़ा करम है मौला को, वो ठीक हो गया। अब एक और उसका छोटा भाई है, ये खड़ा है पीछे, बच्चे तो को ले आना। क्या ये मसला है इसको? ये भी अटक अटक के बोलता है। अब इसको भी इंशाल्लाह पानी पिलाएंगे, मौला अपना करम करेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा ये। आपका मुकम्मल यकीन है? हमारा अकीदा भी है, हम इनको मानते भी हैं, हमारे पे इनका करम भी है। शुक्र है रब की जात का भी और इनका भी। आप इनके साथ हैं? जी। क्या जानते हैं? अल्लाह बस पीर मुरीद बस है बस। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं?
थोड़ा अटक اور تھوڑا تھوڑا اٹک کے بولتا ہے، یہ اس کے ماموں جان ہے اس لیے. سننے میں آ رہا ہے یہاں پہ گونگے بہرے جتنے بھی آتے ہیں یہاں پر جو پانی پیتے ہیں صفائی یاب ہو جاتی جی آپ کو بتایا کہ اس کا پہلے بڑا بھائی تھا، ابھی بھی اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے بالکل. اب یہ ہے، یہ اٹک اٹک کے بولتا ہے. انشاءاللہ اس کو بھی آپ پانی پلائیں گے. یہ روڈو سلطان سے آیا ہے، تو ان کا بھی عقیدہ ہے، یہ بھی مانتے ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے. انشاءاللہ یہ بھی جلد صحت یاب ہو جائے گا. ناظرین گرامی میرے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ دربار کے حوالے سے کیا معلومات رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ شکر اللہ کا. کہاں سے ہیں؟ چیچا وطنی سے. چیچے وطنی سے. تو کتنے عرصے سے آ رہے ہیں آپ؟ میں 100 سال ہو گیا آتے ابھی. سال ہو گیا ہے. کیا کرامات آپ نے سنی ہیں دربار کے؟ دربار کے کرامات یہ سنے ہیں، حتی اللہ امان حتی اللہ سرکار، ٹھیک ہے، ان کے گاؤں اور اولاد ہے جو یہ نظر سال سلطان ہے، نادر سلطان ہے. ابھی میں مرید ہوا ہوں پیر پیر سیال والے. پیر سیال والے. میں ابھی مرید ہوا ہوں سعید نور سلطان کا، ٹھیک ہو. 5-6 مہینے ہوئے ہمیں، ٹھیک ہو گیا. اللہ کا شکر ہے، ان کی کرامات سنتے ہیں، ٹھیک ہے، کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. آل نبی کی اولاد ہے یہ، ٹھیک ہو گیا. سید قرآن ہے، ان کو مانتے ہیں، اللہ پہ یقین ہے، ٹھیک ہے. بتائیے گا کیا منت لے کے آیا ہے آپ یہاں؟ محنت کچھ بھی نہیں لے کے آئے، ایک عقیدے سے مانتے ہیں. در پہ جائیں گے، اللہ کے نیک ولی ہیں، دعا کریں گے اللہ ان کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کرے گا. یہ اللہ کے ولی نے تو وسیلہ ہی بننا ہوتا ہے. اللہ کے ولی وسیلہ بنتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک ولی ہیں، ٹھیک ہے. ان کی دعاؤں کے اللہ کے فضل کرم سے مشکلیں پریشانیاں آسان ہو جائیں گی. ہم تو گناہ گار سے بندے ہیں. ناظرین گرامی یہاں پہ دربار کے مرید موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے عرصے پہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور کیا ہسٹری جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک بالکل. کیا نام ہے سر؟ علی شیر میرا نام ہے. کہاں سے ہیں؟ میں چیچا وطنی سے. چیچے وطنی سے. کتنے عرصے سے آ رہے ہیں؟ میں 1994 سے آ رہا ہوں. اچھا بتائیے گا دربار کے حوالے سے کیا ہسٹری آپ جانتے ہسٹری میرے تو مرشد ہیں، وہ تو جو ان کی جو ہسٹری ہے یہ کیونکہ یہ امام زین العابدین کی اولاد سے ہیں، ٹھیک ہے. ان کا شجرہ جو ہے امام زین العابدین کی اولاد سے ملتا ہے. میرے مرشد ہیں، مجھے انہوں نے یہ مجھے بلاتے ہیں، میں ادھر آ کے جن کی عمر سے ادھر آتا ہوں میں، تو انہوں نے یہ علم نصب کیا، ملاقات کیا واسطہ. یہاں پر 27 رجب کو عزاداری ہوتی ہے، پرسداری ہوتی ہے، مجالس ہوتی ہے اور کافی لنگر ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک لوگ کافی شریک ہوتے ہیں. اچھا بتائیے گا یہ دربار کا نام جو ہے وہ ہاتھی وان کیوں رکھا گیا؟ ہاتھی وار کیونکہ یہ ہاتھی کے اوپر بیٹھتے تھے، ہاتھی ان کے ساتھ ہی رہتا تھا. یہ درخت کے نیچے آ کے یہ کھڑے ہوتے یہی درخت ہے. ہیں. یہ درخت وہ اسی ٹائم کی نشانی ہے ان کی، جو یہ جو ان کی قبر ہے یہ ساتھ ہی ہے. ان کا یہ جب انہوں نے رد کی تو انہوں نے کہا کہ میرے قدموں والی سائڈ کس کو دفن کر دینا، ادھر ہی دفن ہے. یہ جو ٹیٹو بنا ہوا ہاتھی کا اس کے نیچے ہاتھی ہے. اس کے نیچے ہاتھی ہے، اس کے نیچے ہاتھی کی قبر ہے نا. یہی درخت ہے، یہ جو درخت ہے اسی کے درخت کے نیچے آتے سائیں. یہ آبادی یعنی نہیں تھی بالکل، یہ ایک یعنی گاؤں والا ماحول تھا. تو اتنا میں تو اتنا جانتا ہوں. اچھا دربار کا پیر سائیں کا اور ہاتھی کے ساتھ کیا رشتہ تھا، کیا منسلک، کیا مطلب؟ بس یہ انہوں نے رکھا ہوا تھا ہاتھی، وہ محبت کرتا تھا ہاتھی، ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا. کبھی اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، ادھر ہی آگے کھڑے ہوتے تھے اس درخت کے نیچے کے. تو یہ تو واقعی روحانی سلسلے ہیں، تو اس کے بارے میں تو اتنا نہیں زیادہ جانتا. جیسے کوئی سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں نسل در نسل جو ہے وہ منتقل میں نہیں، آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں نا قبر مبارک ہے. یہ موستی سید سلطانت، یہ ان کی قبر مبارک ہے. یہ والی سید امان اللہ شاہ سلطان، ابن سید کمال سلطان، ان کے بالکل مطلب وہ دیکھیں. اور وہ علم دیکھیں، آپ کو علم جو یہاں پہ نصب ان کی عمر سے نصب ہوا ہے، عمر اس کے وہ پاؤں دیکھیں، نیچے ہاتھی بنا ہوا ہے. دیکھیں نا پاؤں آپ نے، ہاتھی کے جیسے پاؤں نہیں ہوتے ویسے بنے ہوئے ہیں. تو یہ بھی انہیں کی منظوری کے ساتھ لگا ہے ادھر. یہاں پہ کبھی نہیں کسی نے روکا کہ یہ جو ہاتھی بننا ہے اس سے نیچے ہاتھی بھی دفن ہے، یہاں پہ کسی نے قدم مبارک جو ہے نہیں رکھنے، یہاں پہ کسی نہیں چلنا؟ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، بس آ جاتے ہیں تو وہ تو نیچے ہی ہیں، وہ تو نیچے ہی ہیں. میں ایک دفعہ ادھر بیٹھ کے عبادت کر رہا تھا رات کے ٹائم، رات 2 بجے میں ادھر عبادت کر رہا تھا. جیسے ہی میں عبادت کر رہا تھا رات کے 2 بجے ہوئے تھے، تو رات میں ادھر ان کی چہل قدمی ہوتی ہے ہاتھی کی.
हाँ, मैं इधर बैठा हुआ था, इबादत कर रहा था, और जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि यानी इतने भारे उनके कदम है जैसे हाथी के होते हैं, तो मैं डर के फिर उठ के ऊपर चला गया। रात में इनके कायदा इनकी चहलकदमी होती है। रात में इनकी पूरी चहलकदमी होती है इधर। अच्छा, रात को आप ये नोट करते हैं यहाँ? हाँ, मैं अपनी बात किसी और भी लोग देख मैं रात को 2 बजे बैठा था इधर, तो रात में यहाँ पर मैंने बैठा था, तो उस टाइम मुझे इनके यानी हाथी के चलने की आवाज आई है, तो मैं फिर घबरा के डर के उधर बैठ गया। तो रात इनका पूरा राउंड होता है इधर। बड़े मौजूदात हैं सरकार के। जैसे हर जो अल्लाह का वली होता है उससे कोई ना कोई करामात होती हैं, उस वजह से मशहूर होती हैं इलाके में। इनकी कोई खास करामात है वहाँ? करामात तो इनकी करामात ही करामात है इनके। करामात ही सारी इनकी होती हैं, जो ये चाहें अल्लाह से वही हो जाता है। लेकिन हर जो पीर होता है, जो अल्लाह का वली होता है, वो अपने इलाके में किसी खास करामात की वजह से जंग में मशहूर है, यानी पूरे जंग के अंदर का दरबार है तो पीर सैयद मानुल्लाह शाह सुल्तान हाथी मान का दरबार है। तो ये तो कई इधर से फकीर बना दिए इन्होंने। फैज मिलता है इधर से सैयद का। बड़े बड़े दूर से मरीद आते हैं, साहिवाल पूरे पाकिस्तान से मरीद इनके आते हैं। लोग फैज लेके जाते फैज लेके जाते हैं। लंदन से भी इनके मुरीद हैं, अमेरिका में भी मुरीद हैं इनका, काफी जगह पे मुरीद हैं इनके। तो वो फैज लेके जाते हैं, इधर आते हैं, फैज लेके जाते हैं। हैं। वो सामने हमने देखा बर्तन में पानी पड़ा है, वो कह रहे हैं कि वो एक हाथ से हाँ, एक हाथ से मकसद वो जैसे उन्होंने ये इन्हीं की हदायत है ना कि वहाँ पर पानी रखा हुआ है, जो जितने गरीब मस्कीन जो भी बीमार हैं उनको शफा मिल जाती है वो पानी पीने से। करनी तो उसके जात ने है, लेकिन वसीला ये बनते हैं। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮੁੜਾਗਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਨ, ਇਮਾਮ ਜ਼ੈනුਲ ਆਬਦੀਨ ਦੀ ਪੋਸਤੀ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਅੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ शीला बन जाए। ਹਾਂਜੀ। कितने अरसे तो आ रहे थे? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਲਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। पर बादशाह ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ। ਤੁਸੀਂ कितने अरसे तो आ रहे हो? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਬਸ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ 10-12-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਵਸਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾहिवाल ਦੇ, और बाद मामू कानन आ गया उतो मुड़न दे। नाज़रीन ग्रामी, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ अजला से यहाँ पे जो मुरीदैन आए हुए थे दरबार हाथीवान के, उनसे काफ़ी सारी मालूमात ली हैं। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, किसी कोई गूंगा कोई बहरा, जितनी भी उनको बीमारी होती हैं, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से शिफा याब होते जाते हैं। यहाँ पे मुझे एक बच्चा भी मिला था, आपको मैंने दिखाया है। उससे पहले वो एक बच्चे को लेके आए थे, उसको भी शिफा मिली है। वो मटर मटर के बोलता था, अटर। ये बच्चा भी साल लाए हैं, कहते हैं अल्लाह ताला जो है वो इस औलिया के ज़रिए, वली के ज़रिए इसको शिफा याब देगा। तो जितनी भी करामात सुनी है इनकी, पीछे आपको मैंने वो जगह दिखाई है जहाँ पे बता रहे थे कि हाथी जो है वो वहाँ पे दफन है। ऊपर हाथी का टैटू बना हुआ था और उसके नीचे जो हाथी दफन था, जिस पे सरकार जो है वो सवारी करते थे। अपने मेज़बान उस्मान अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहें HVS पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।